रमजान की जाती हुई घड़ियां हैं। अल्लाह अगर हम भूल जाएं तो हमसे दरगुजर फरमा। ऐ अल्लाह हमारे हाल पे रहमत फरमा। रमजान आया था फिर बीत रहा है। अल्लाह हमारी कमजोरियां हमारी कोताहियां फिर एक दफा पेश नजर हैं। ऐ अर्श व फर्श के मालिक, बुरे जरूर हैं, कमजोर जरूर हैं, गुनाहगार जरूर हैं, पर तू हमारे दिलों के हाल जानता है। हम तेरे गद्दार नहीं हैं। ऐ अल्लाह हम सही होना चाहते हैं, हमारी नीयतें भी ठीक हैं, इरादे भी ठीक हैं, अमल में कमजोरी है। हम पर एक रहमत की नजर कर दे, हम पर एक रहमत की नजर कर दे। ऐ मालिक करीम, एक नजर करम से देख तो सही। यहाँ गरीब भी बैठे हैं, बूढ़े भी बैठे हैं, मजबूर भी बैठे हैं, कई रो रो के तेरी बारगाह में फरियाद करने वाले बैठे हैं। ऐ अल्लाह भूल जरूर जाते हैं पर बंदे तो तेरे हैं, भटक जरूर जाते हैं पर गुलाम तो तेरे महबूब के हैं। हमारे हाल पे रहमत फरमा। अल्लाह हमें माफ़ फरमा दे। अल्लाह हमसे हिसाब ना पूछियो। अल्लाह हमें बगैर हिसाब माफ़ फरमा दे। अल्लाह हमें बगैर हिसाब के माफ़ फरमा दे। अल्लाह हमसे दरगुजर करना। जब क़यामत के दिन अज़ल का बाजार लगे, अल्लाह हमसे दरगुजर फरमाना, हमारी पर्दा पोशी फरमाना। अगर हमें इज़्ज़त दी है तो इज़्ज़तों पे दवाम देना। अल्लाह हमें ज़िल्लतों से महफूज रखना। अर्श व फर्श के मालिक में तूने बहुत सारी नेमतें ना बगैर मांगने के दी हैं। हम कमज़ोर थे, तूने सेहत दी। हम कमज़ोर थे, तूने औलाद की नेमत दी। फूलों की तरह के खूबसूरत बच्चे दिए। ऐ अल्लाह तूने हमें वफादार किस्म के दोस्त दिए। ऐ अल्लाह प्यार करने वाले साथी दिए, टूट कर चाहने वाले दिए। ऐ अल्लाह तूने बगैर मांगे हमें नेक साले उस्ताद दिए, बुजुर्ग दिए, शेख दिए। ऐ अल्लाह बगैर किसी लालच के पालने वाला बाप दिया, शफकत के बाजू फैलाने वाली माँ दी। हम तेरा शुक्र अदा नहीं कर सके। अल्लाह हमें शुक्र की तौफीक अता फरमा दे। अल्लाह हमें शुक्र की तौफीक अता फरमा दे। अल्लाह हमें शुक्र की तौफीक अता फरमा दे। आज एक बुजुर्ग फोन करके कह रहे थे बेटी बड़ी परेशान है। अल्लाह करीम सब पे अपना फजल फरमा दे। हम दुनिया के धुतकारे हुए तेरे दरवाजे पे आके बैठ जाते हैं, हमारी मदद फरमा। हमें लोगों का मोहताज ना फरमा। जो बेचारियां औलाद के लिए रोती हैं और कहती हैं एक बेटी ही मिल जाए, ससुराल में रहने के काबिल हो जाऊं, अल्लाह उन पे रहम फरमा दे। जो जिस हाल में परेशान है उसकी मदद फरमा दे। रमजान की जाती हुई घड़ियां हैं। अल्लाह अगर हम भूल जाएं तो हमसे दरगुजर फरमा। ऐ अल्लाह हमारे हाल पे रहमत फरमा। रमजान आया था फिर बीत रहा है। अल्लाह हमारी कमजोरियां हमारी कोताहियां फिर एक दफा पेश नजर हैं। ऐ अर्श व फर्श के मालिक, बुरे जरूर हैं, कमजोर जरूर हैं, गुनाहगार जरूर हैं, पर तू हमारे दिलों के हाल जानता है। हम तेरे गद्दार नहीं हैं। ऐ अल्लाह हम सही होना चाहते हैं, हमारी नीयतें भी ठीक हैं, इरादे भी ठीक हैं, अमल में कमजोरी है। हम पर एक रहमत की नजर कर दे, हम पर एक रहमत की नजर कर दे। ऐ मालिक करीम, एक नजर करम से देख तो सही। यहाँ गरीब भी बैठे हैं, बूढ़े भी बैठे हैं, मजबूर भी बैठे हैं, कई रो रो के तेरी बारगाह में फरियाद करने वाले बैठे हैं। ऐ अल्लाह भूल जरूर जाते हैं पर बंदे तो तेरे हैं, भटक जरूर जाते हैं पर गुलाम तो तेरे महबूब के हैं। हमारे हाल पे रहमत फरमा। अल्लाह हमें माफ़ फरमा दे। अल्लाह हमसे हिसाब ना पूछियो। अल्लाह हमें बगैर हिसाब माफ़ फरमा दे। अल्लाह हमें बगैर हिसाब के माफ़ फरमा दे। अल्लाह हमसे दरगुजर करना। जब क़यामत के दिन अज़ल का बाजार लगे, अल्लाह हमसे दरगुजर फरमाना, हमारी पर्दा पोशी फरमाना। अगर हमें इज़्ज़त दी है तो इज़्ज़तों पे दवाम देना। अल्लाह हमें ज़िल्लतों से महफूज रखना। अर्श व फर्श के मालिक में तूने बहुत सारी नेमतें ना बगैर मांगने के दी हैं। हम कमज़ोर थे, तूने सेहत दी। हम कमज़ोर थे, तूने औलाद की नेमत दी। फूलों की तरह के खूबसूरत बच्चे दिए। ऐ अल्लाह तूने हमें वफादार किस्म के दोस्त दिए। ऐ अल्लाह प्यार करने वाले साथी दिए, टूट कर चाहने वाले दिए। ऐ अल्लाह तूने बगैर मांगे हमें नेक साले उस्ताद दिए, बुजुर्ग दिए, शेख दिए। ऐ अल्लाह बगैर किसी लालच के पालने वाला बाप दिया, शफकत के बाजू फैलाने वाली माँ दी। हम तेरा शुक्र अदा नहीं कर सके। अल्लाह हमें शुक्र की तौफीक अता फरमा दे।
اللہ ہمیں شکر کی توفیق عطا فرما دے، اللہ ہمیں شکر کی توفیق عطا فرما دے۔ آج ایک بزرگ فون کر کے کہہ رہے تھے بیٹی بڑی پریشان ہے، اللہ کریم سب پہ اپنا فضل فرما دے، ہم دنیا کے دھتکارے ہوئے تیرے دروازے پہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں، ہماری مدد فرما، ہمیں لوگوں کا محتاج نہ فرما۔ جو بیچاریاں اولاد کے لیے روتی ہیں اور کہتی ہیں ایک بیٹی ہی مل جائے سسرال میں رہنے کے قابل ہو جاؤں، اللہ ان پہ رحم فرما دے۔ جو جس حال میں پریشان ہے اس کی مدد فرما دے۔ رمضان کی جاتی ہوئی گھڑیاں ہیں، اللہ اگر ہم بھول جائیں تو ہم سے درگزر فرما، اے اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرما۔ رمضان آیا تھا پھر بیت رہا ہے، اللہ ہماری کمزوریاں ہماری کوتاہیاں پھر ایک دفعہ پیش نظر ہیں۔ اے عرش و فرش کے مالک، برے ضرور ہیں، کمزور ضرور ہیں، گناہگار ضرور ہیں، پر تو ہمارے دلوں کے حال جانتا ہے، ہم تیرے غدار نہیں ہیں۔ اے اللہ ہم صحیح ہونا چاہتے ہیں، ہماری نیتیں بھی ٹھیک ہیں، ارادے بھی ٹھیک ہیں، عمل میں کمزوری ہے، ہم پر ایک رحمت کی نظر کر دے، ہم پر ایک رحمت کی نظر کر دے۔ اے مالک کریم ایک نظر کرم سے دیکھ تو صحیح، یہاں غریب بھی بیٹھے ہیں، بوڑھے بھی بیٹھے ہیں، مجبور بھی بیٹھے ہیں، کئی رو رو کے تیری بارگاہ میں فریاد کرنے والے بیٹھے ہیں۔ اے اللہ بھول ضرور جاتے ہیں پر بندے تو تیرے ہیں، بھٹک ضرور جاتے ہیں پر غلام تو تیرے محبوب کے ہیں، ہمارے حال پہ رحمت فرما، اللہ ہمیں معاف فرما دے، اللہ ہم سے حساب نہ پوچھیو، اللہ ہمیں بغیر حساب معاف فرما دے، اللہ ہمیں بغیر حساب کے معاف فرما دے، اللہ ہم سے درگزر کرنا، جب قیامت کے دن ازل کا بازار لگے اللہ ہم سے درگزر فرمانا، ہماری پردہ پوشی فرمانا، اگر ہمیں عزت دی ہے تو عزتوں پہ دوام دینا، اللہ ہمیں ذلتوں سے محفوظ رکھنا۔ اے عرش و فرش کے مالک میں تو نے بہت ساری نعمتیں نہ بغیر مانگنے کے دی ہیں، ہم کمزور تھے تو نے صحت دی، ہم کمزور تھے تو نے اولاد کی نعمت دی، پھولوں کی طرح کے خوبصورت بچے دیے، اے اللہ تو نے ہمیں وفادار قسم کے دوست دیے، اے اللہ پیار کرنے والے ساتھی دیے، ٹوٹ کر چاہنے والے دیے، اے اللہ تو نے بغیر مانگے ہمیں نیک صالح استاد دیے، بزرگ دیے، شیخ دیے، اے اللہ بغیر کسی لالچ کے پالنے والا باپ دیا، شفقت کے بازو پھیلانے والی ماں دی، ہم تیرا شکر ادا نہیں کر سکے، اللہ ہمیں شکر کی توفیق عطا فرما دے، اللہ ہمیں شکر کی توفیق عطا فرما دے، اللہ ہمیں شکر کی توفیق عطا فرما دے۔ آج ایک بزرگ فون کر کے کہہ رہے تھے بیٹی بڑی پریشان ہے، اللہ کریم سب پہ اپنا فضل فرما دے، ہم دنیا کے دھتکارے ہوئے تیرے دروازے پہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں، ہماری مدد فرما، ہمیں لوگوں کا محتاج نہ فرما۔ جو بیچاریاں اولاد کے لیے روتی ہیں اور کہتی ہیں ایک بیٹی ہی مل جائے سسرال میں رہنے کے قابل ہو جاؤں، اللہ ان پہ رحم فرما دے۔ جو جس حال میں پریشان ہے اس کی مدد فرما دے۔